नदिया जिले के कल्याणी के 14 नंबर वार्ड के गेसपुर इलाके में बम के आतंक से खलबली मच गई है। आनन-फानन में खबर पुलिस को मिली। इसके बाद ये खबर राज्य सीआईडी को दी गई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मौके पर राज्य सीआईडी के बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते ने एक के बाद एक बम को निष्क्रिय कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस बागान में बम पाया गया उसके चारों ओर बस्ती इलाका है। इसके अलावा यहाँ पर समाज विरोधियों का कार्यकलाप धड़ल्ले से चलता है। यदि कोई बच्चा खेल खेल में इन बमों को गेंद समझकर पकड़ लेता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। বলছি স্যার, এখানে বোম নিষ্ক্রিয় করা হলো, সেখানে কি জানতে পারলেন বা কি? আমি তো পুলিশ প্রশাসনের লোক না, এখানে একটা বম পাওয়া গেছে। আমাদের কালকে মেলে চিঠি পাঠিয়েছেন যে এরকম একটা বম ডিসপোজাল হবে। টিম এসেছিলেন, সিআইডি ছিলেন, লোকাল পুলিশের প্রশাসন ছিল, মেডিকেল টিম ছিল। কিছুক্ষণ আগে একটা বম ডিসপোজাল করা হলো। এবার ফায়ার ব্রিগেড আসার উদ্দেশ্য যাতে আশেপাশে যে বাড়ি আছে, লোকাল পিপল আছে, যাতে কোনো ইনজুর না হয়, সেই জন্য সেফটি হিসেবে আমরা ছিলাম। বলছি কটা বোম? একটাই বোম পাওয়া। তিব্বতে কতটা ছিল? তিব্বতে ভালো, মানে প্রথমে বোঝা যায়নি যে বোমটা এরকম হবে। ওনারাও দেখে নিজেরাও হয়ে গেছিলো। যাই হোক, ভালো। বলছি